bɛɛ lajɛlen foli ye k'aw fo ni barika foli ye foli da kan mun bɔra an tigi Alahu fɛ ka kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ k'an k'a fɔ ten depuis Tawreta kɔnɔ ka na don Linjili kɔnɔ ka bɔ Linjili kɔnɔ ka na don Alkur'anu kɔnɔna na a bɛ to k'a fɔ k'an k'a fɔ salamu kisi bɛ aw ye k'an ka ɲɔgɔn ka folikan kɛ kisi bɛ aw ye a bɛ kuranɛ sɔrɔ yɔrɔ n'an ye kuranɛ sura 6 sɔrɔ ni u wele ko baganw ko fɔ suratul anami aya 50 ani aya 4 a sɛbɛnnen bɛ yen foli sen ni sɛbɛnnen bɛ yen k'an ka to ka ɲɔgɔn foli salam donc an bɛ salam de ɲini Ala fɛ ka jɛnsɛn ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma shahidu bɛɛ diɲɛ shahidu bɛɛ ka bɔ shahidu la ka taa hadisatigiw fana fɛ an bɛ hadisatigiw fana fo ni kisi foli ye n'an bɔra hadisatigiw fɛ an bɛ taa mɔgɔw fana fɛ minnu yɛrɛ tɛ ko ayi o kɔrɔ jumɛn fahal jahilu wa iza khatabahum jahiluna qalu salaman salamun nana de ka di jahilu fana ma hal jahilu kan ka foni ni foli da kan a kɔni karisatigiw ko k'an ka tɔw bɔ a la mɛ an ko ayi an bɛ Ala de ɲini Ala de bɛ mɔgɔw bɔ a la Ala ko an kana mɔgɔ si bɔ a la an ka bɛɛ de fo ni kisi n'a ye Ala ja a b'a minɛ ka taa i ma n'a minɛna ka taa i ma i n'a kisi dun tiɲɛ tɛ a ye mun de fɔ kisi kibaruya kunkan ko la Kuranɛ sura 10 aya 50 ani aya 7 a ye mun de fɔ an ɲɛna e b'o kalan an ye Kuranɛ sura 10 suratu Yunus aya 50 ani aya 7 ya ayuhan nasu a m'a fɔ ya ayu allazina amanu dɛ ya a m'o fɔ dɛ a ko adamadenw dɛ a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la dɛ ko ya ayuhan nasu adamaden ya adamadenw a bɛna welema da ba dɔ de kɛ Ala bɛna kuma dɔ de fɔ قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في صدور وهدى ورحمة للمؤمنين ako yamarkan bɔra dɛ yamarkan k'a bɔra a bɔra min yamarkan bɔra aw tigi Ala fɛ ka na aw ma ka mun kɛ ka kɛ fura ye k'a di aw ma bɛɛ ni furakɛli ka kan ko mɔgɔ banana ko i kana furakɛ ko parce que mɔgɔ ɲɛnama tɛ ni adamaden man kɛnɛ dɔrɔn a kan ka furakɛ de maa ma bɔ mɔgɔ la dɛ o de kosɔn a m'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko aw minnu limɛnɛ la a m'a fɔ tan dɛ ko aw bɛɛ aw kan ka furakɛ de aw bɛɛ a si man kɛnɛ maa tɛ yen mun ka kɛnɛ fo Ala de k'i furakɛ komi fura nin ye fɛn jumɛn de don ko Kuran de don ko Kuran de ye fura nin ye donc o de ye kisi ye a ko yala fɛn wɛrɛ jumɛn de b'aw bolo tɛmɛ n'a ye a ko kanda de don a ko kɔrɔna ye kanda ye a ko kɔrɔna ye nɛ ka taa jɔnw kanu na sisan a b'a kɛrɛnkɛrɛn a ko minnu sɔnna dɛ kɔrɔna bɛna olu furakɛ e ko k'e tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la jɔn de b'i furakɛ e ko k'e tɛ fura ta o t'i kungo ye an ko an b'i furakɛ sabali an bɛna i furakɛ e ko ayi e tɛ fura ta donc n'i tɛ fura ta mɔgɔ minnu sɔnna ka fura ta olu de bɛ kɛ limanajɔn ye n'o tɛ a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la dɛ bɛɛ ni kisi ka kan donc an kana kisi ni fosi ka dɔw fosi ka bɔ a la maa dɔw de y'u yɛrɛ fosi Ala ye olu kibaruya fɔ hadisatigiw ko non tiɲɛ yɛrɛ la ko Ala e ta nin ma wasa Ala ko awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim Kuranɛ sura 29 suratul Ankabutu a filɛ k'a fɔ ko nin fura nin bɛ aw wasa wa nin ma wasa kɛ fura ye wa ko k'a sɔrɔ ko Kuranɛ bɛ adamadenw dusukun de furakɛ an si man kɛnɛ dusukunbana bɛ an bɛɛ la maa si tɛ yen ko dusukunbana t'i la donc dusukunbana nin f'a ka furakɛ de mais a bɛ furakɛ ni fɛn jumɛn ye k'a bɛ furakɛ ni yamarukan de mun bɔra aw tigi Ala yɔrɔ an tigi Ala yɔrɔ ni o ye Alahu ye Kuranul Karim kitabun mubin ko wa a bɛ aw kanda de ko Kuranɛ de bɛ aw kanda de ka taa ni aw ye sira kan mun tilennen de don zalikal kitabu la raiba siga na t'a la dɛ k'a fɔ ko n'i ye nin fura ta ko a b'i kɛnɛya o ye an ka dɔgɔtɔrɔw ko de ye dɛ Ala ka fura de tɛ o ye n'i ye nin ta dɔrɔn ko i bɛ furakɛ de a bɛ furakɛ de
analyse kun ye aba dɔn wala sa kana jɛ an ka se ka a kɛnɛ de o de bɛ analyse caya taa yan fɛ walasa n kana jɛ bɔn n'i tilara taa fana yan fɛ an bɛ u ka jaabi fana ɲini donc a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan an bɛ sɔn ka fura sɛbɛn k'a d'i ma walasa i ka se ka kɛnɛ ala ko k'ale ta in tɛ siga t'a la dɛ n'i ye nin minɛ dɔrɔn k'a b'i furakɛ de kɔrɔfɔ bɛ ka fɔ a bɛ sɔrɔ k'a fɔ i ye kuranɛ sura 10 aya 58 a ye mun de fɔ qul Muhammad a fɔ dɛ bi fadlillahi wa bi rahmatihi ni ala ka nɛɛma de ye ka bɔ a yɔrɔ k'a di a ma nɛɛma de don dɛ tɛntɛ fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una yala aw kan ka aw nisɔndiya ni fɛn wɛrɛ fura wɛrɛ jumɛn de parce que a ko kuranɛ ye fura ye ko adamadenw aw kan ka aw nisɔndiya ni sɔrɔ wɛrɛ jumɛn de ye ka tɛmɛ nin kan ko nin kɔrɔna ka fisa ni fɛn bɛɛ lajɛlen an bɛ diɲɛ ko ko kafo sɔrɔ o sɔrɔ e bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ ko nin kɔni kɛra alhamdulilah an kɔni ɲinan an ye miliyari 5 bila compte bloqué la o tɛ sanu fana b'an bolo forow bɛ yen denw bɛ yen sow bɛ yen étages bɛ yen fan bɛɛ lajɛlen fɛ o tɛ wa o tɛ ko bon ko kɔrɔna e ka kɔrɔna minɛ a k'i furakɛ ko o mun filɛ nin ye dɛ k'a ka fisa ni nin bɛɛ ye k'a ka fisa ni sɔrɔ in bɛɛ parce que mun na e bɛ taa kuranɛ sura 6 ta aya 94 kuranɛ sura 6 aya 94 walakad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin an bɛ segin ka taa ala de ma o de tɛ ko aw filɛ nin ye ka segin ka na ne Alahu ma i n'a fɔ i kelen pewu i n'a fɔ an t'i ye e dan siɲɛ fɔlɔ la cogo min na foyi t'i fɛ a bɛ fɛ ka mun de fɔ ko n'i ye miliyari kafo yan i b'a bila yan n'i ye den 100 sɔrɔ yan i b'a to yen ka taa parce que i ni foyi ma na ko bɔn aw filɛ nin ye ka segin ne ala ma i n'a fɔ aw nana cogo min na aw ni foyi ma na aw bɛ segin foyi t'aw fɛ sɔrɔ in bɛɛ bɛ bila yan mais ko ka sɔrɔ n'i tun bɛ kuranɛ kan ko o wagati e bɛ taa kuranɛ suratul fusilati aya 30 kuma dɔ bɛ fɔ ye kabako de don dɛ aya 30 innal ladzina qalu rabbuna allah summa istaqamu ko o wagati an bɛ segin ka taa don min na ni nin tun b'i bolo mɛlɛkɛw de bɛna kuma i fɛ u b'a fɔ k'i kana siran k'i kana fujunu o fosi t'i ye ni kisi nin nana salamu aleykum ala ka kisi ka kɛ aw kelen kelen na bɛɛ lajɛlen ko bi de i kisira bi de sera ko yɛrɛ banna c'est-à-dire bi de i gagnena mɛlɛkɛw bɛ kibaruya d'i ma k'a sɔrɔ ni farisogo bɛ ka bɔ ɲɔgɔn na mais i bɛ kibaruya sɔrɔ ko k'i kana siran dun kisi dɔrɔn de bɛ yen nin ye lafiya de ye quoi nin ye e yɛrɛ ka problème bannen ye parce que sisan an bɛna ni labɔ a bɛ taa a tigi ala yɔrɔ farisogo ye bɔgɔ ye kuranɛ sura aya 55 a bɛ se ka kɛ bɔgɔ ye a nɔ na o wagati furancɛ an bɛ mun kɛ ka kunu ka jɔ ala ɲɛkɔrɔ kiiri bɛ tigɛ bɛɛ dɔw bɛ don arijɛnɛ kɔnɔ dɔw bɛ don jahanama kɔnɔ ko o wagati ni ko an sa tuma ani o wagati o buru fiyɛ kɛnɛ ka jɔ ko heure 1 dɔrɔn de n'i sara dɔrɔn ni kɔni bɔra dɔrɔn i t'a dɔn k'a fɔ k'i sara bilen i bɛ bɔ i sa tuma kalama dialogue dɔ yɛrɛ bɛ kɛ parce que mɛlɛkɛw bɛ kuma kafiri ninnu fana fɛ an tɛ se o ma an bɛ kisi yɔrɔ in de la bi n'o tɛ mɛlɛkɛ ninnu b'a fɔ ko u b'a fɔ ko e ka sabali sɔɔni suratu mumin kɔnɔna na a ye 99 ko sabali ko a ye sabali mɛlɛkɛw a ye sabali a ka wagati kunkurun dɔrɔn d'a ma bilahi an bɛna baara ɲuman kɛ suratul munafikun fana kɔnɔ u bɛ discussion ni olu mɛlɛkɛw ma bila ɲɔgɔn na dɛ u bɛ taa munafikun kɔnɔ kuranɛ sura 60 ni saba munafikun de y'a ye o de kɔsɔn a bɛna baro nin tɔ d'i ma munafikun ka sura kɔnɔ kuranɛ sura 63 aya 11 ko
ko ay ni li ka aw tun tika fendi alama aw tun te ɲuman kɛ la ko aw dun ka ɲuman kɛ de ko do dakar n'o tɛ ni mɛlɛkɛw ninnu nana jɔ aw da la dɔrɔn u ka kuma fɔlɔ bɛ na kɛ fɛn jumɛn ye ko wagati da ma dɛ sabali mɛlɛkɛ kuntigi wallahi mɛlɛkɛ kuntigi sabali wagati fitin dɔrɔn d'a ma an bɛ ka fɛn mun bila dɛ ni o ye ɲuman kɛ ye dɛ an bɛna sarakatiw bɔ ka kɛ ɲumankɛla ye fana ye ala b'a fɔ ko i y'a ye ko aw tun bɛ min suratu nisa ye aya 97 ko aw tun bɛ min ko aw ye tun bɛ min sisan de e b'a fɔ ko e ka to yen e tɛ to yen i bɛ sa de an b'i sa an b'i faga de nin bɛ bɔ parce que o bɛ yɛlɛma ka kɛ bɔgɔ ye mais o ni kununi cɛ ani kiyama cɛ heure kelen dɔrɔn ni bɔra dɔrɔn i t'a dɔn k'a fɔ k'i sara don maa si t'a dɔn k'a fɔ k'a sara n'a sara a bɛ ko maa si t'a dɔn k'a fɔ n'a sinɔgɔra f'a ka kunu dɛ ka bɔ i bɛ bɔ a kalama kɔ i bɛ sinɔgɔ la n'i bɛ sinɔgɔ i bɛ bɔ a kalama k'a fɔ i bɛ sinɔgɔ b'i la mais n sinɔgɔra i bɛ kunu de ka bɔ a kalama k'a fɔ i bɛ sinɔgɔ la bon o de kosɔn a bɛ saya ani sinɔgɔ a b'o baro kelen de ɲagami ka na d'i ma suratu zumar kɔnɔ kuran sura 39 aya 40 maa minnu bɛ aya o dɔn dɛ nin de shahiduya ye a ka aya ninnu kalan an ka bɔ karamɔgɔkɛ de y'a fɔ an k'o to yen karamɔgɔkɛ ma fɛn fɔ ni karamɔgɔkɛ ye fɛn wɛrɛ fɔ ka sɔrɔ kɔrɔna tɛ a ye nkalon tigɛ kɔrɔna de ye tiɲɛ ye bɛɛ ka kɔrɔna nin ɲɛɲini minnu bɛ se k'a ɲɛɲini minnu hakili fiyefɛra dɔɔni an bɛ to k'u dɛmɛ o de don maintenant minnu hakili ka ɲi sura ni aya ninnu a k'o durusi o de bɛ an ni karamɔgɔw cɛ kuma caman t'a la dɛ ala ko di nin kunkan ko la a bɛ kɔrɔna sura jumɛn kɔnɔ a bɛ aya jumɛn kɔnɔna na donc ala ye nɛɛmaba dɔ de kɛ an ye ni o ye kisi ni a ye kisi de di an ma a ye kuranɛ dɔnni yɛrɛ de kalifa an ma o de bɛ wele ko hafizul kuran a bɛ kɔrɔna yɔrɔ jumɛn tiɲɛ don a bɛ sɛbɛnnen bɛ yen hafizu kɔrɔsilikɛlaw kɔlɔsili ka o responsabilité d'i ma ka kɔrɔna kɔlɔsi o responsabilité d'i ma n'i tɛ fɛn mun dɔn i tɛ se k'a kɔlɔsi dɛ a ko an ye tawurata an y'a kalifa Israël ka denw ma o ka kɛ hafizu ye a kɔlɔsibagaw ye aya 44 bon an fana kɛra o cogoya kelen de la aw ɲɛ bɛ karamɔgɔ ninnu u bɛ kuranɛ kalan kɔrɔna kɔlɔsilen tɛ u fɛ dɛ kɔrɔna kɔlɔsibaga a b'a dɔn wa mɔgɔ min b'a fɔ ko sura ni aya bi parce que sisan nkalon bɛ faranfasiya kuma in bɛ bila yan sisan e ko ala ko tan e ko ala ko sun bɛ tigɛ tile bin an b'a fɔ cɔ kolon fosi t'a la a bɛ kɔrɔna yɔrɔ jumɛn parce que an b'a yɔrɔ dɔn a bɛ fɛ k'i koron de a tɛ girin ka kuma dɛ a bɛ fɔ k'a bɛ kɔrɔna yɔrɔ jumɛn o tuma na dɔnnibagaw ko kuma ma fɔ ye sa kɛlɛ ko tɛ o e de ko ala ko sun bɛ tigɛ tile bin ni tile bin bɛ yen a bɛ kɔrɔna sura jumɛn sura bɛɛ dɔɔnin don sura ye 114 i t'a ɲɛfɔ karamɔgɔkɛ n'i y'a ɲɛfɔ ka ɲɛ ɲɛ bɛna sɔrɔ a ko la n'o tɛ a ma ɲɛfɔ dɛ a b'o cogoya de la hafizuya a tɛ se ka taa aya durusili kɔ kiri a bɛ kiri de durusi e mago tɛ k'a fɔ ko e bɛna kuranɛ de dayɛlɛ sisan fatiha fo ka n'a bila kolon bɛ n'a bila a dɔw bɛ a tɛ se k'a kɛ hali an yɛrɛ dɔw bɛ yen an tɛ se k'o bɛɛ kɛ bilen c'est k'a fɔ k'an b'a bɛɛ durusi ka jigin e mago t'o la mɔgɔ dɔw de wulila ni wele ko shahidu ala ye kuranɛ dɔ ni kiri kalifa u ma taa sigi u kɔrɔ dɔrɔn i b'a fɔ ko i b'a fɛ ka nin kiri ɲɛdɔn nin kiri n b'a fɛ ka nin kiri dɔn o b'a aya tɔmɔ k'a d'i ma ko bɔn i ka kiri a filɛ nin ye i b'a sɛbɛn walima i b'a enregistré i bɛ taa n'a ye don wɛrɛ i bɛ na i bɛ kiri wɛrɛ ɲininkali kɛ o kiri bɛ d'i ma cogoya la i bɛ fɛ ka kuma fɛn o fɛn mun kan o aya b'i hakili kɔnɔna na o de ye koba ye dɛ jamana nin kɔnɔna na bi n'i kɛra shahidu ye dɔrɔn koba de don shahidu de bɛ taa sigi a bɛ taa sigi a kulosaralama de don o kɔrɔ i tɛ dulokisɛ kɛ i tɛ maa yɔrɔ y'a la
abe a tɛ jate k'a fɔ mɔgɔba de don quoi a tɛ mɔgɔba sawura ta quoi i n'a fɔ linjili kɔnɔ a sɛbɛnnen bɛ nabi isa ko e m'a ye ko munafiku ninnu ko u bɛ dugu babaw u bɛ to k'a fosi yan ka fili yan ko ko a ka di u bɛ to k'u fo jamana yɔrɔ ninnu na usaziba ne karamɔgɔba a bɛ dɔ b'a fo ko yan wa an bɛ karamɔgɔba salamu aleykum fula dɔ b'a bolo i m'a faamu wa ko ka di u ye kosɛbɛ quoi nabi isa de bɛ ka nin baro bɔ linjili kɔnɔna na bon i t'o yɔrɔ ye sayidu la o bɛna sigi jama na mais sɔɔni a na dɔn quoi parce que baro bɛ daminɛ dɔrɔn n'a y'i da don a la a b'a fɔ n'a ko a tɛ kɔrɔna kɔnɔ dɔrɔn a tɛ kɔrɔna kɔnɔ dɛ parce que kɔrɔna dɔnbaga de don kɔrɔna kɔlɔsilen bɛ ale fɛ n'a k'i ma ko nin tɛ kɔrɔna kɔnɔ dɔrɔn kan'i yɛrɛ sɛgɛn bilen dɛ a tɛ yen bon a bɛ to la dɔrɔn a b'a fɔ ko e karamɔgɔ e bɛ ka mun fɔ tiɲɛ tɛ tiɲɛ ye mun ye k'i b'a dɔn ko e ye jɔn ye ne ko tɛ ala ko ten a bɛ kɔrɔna sura in kɔnɔna na a y'a dayɛlɛ mɔgɔw b'a dayɛlɛ u bɛ taa lajɛ u b'a lajɛ u b'a tigi lajɛ k'a ye mun fɔ sɔɔni dɔrɔn a b'a fɔ ko bɔn a bɛ bɔ yan a bɛ taa yan fana lajɛ u bɛ girin u b'a tila ko a bɛ na nkalon de tigɛ u bɛ girin girin fo bɛ perese dɔw yɛrɛ bɛ yɛrɛ yɛrɛ ka o tɛ fɛ ka kuma nin ye yen o bɛ taa kuma nin sɔrɔ yen dɔw fara bɛ faga ko a kana mɔgɔ ninnu lamɛn ko a bɛ ka bɔ telefɔni de la k'a ye kana k'a bɛ ka bɔ telefɔni la a bɛ fɛ ka boli quoi a bɛ fɛ ka baro nin jɔ parce que a ma deli ka nin faamu ja baro bɛ di tan de donc cogoya la wagati min na gɛrɛn bɛ wuli dɔrɔn i mɔgɔbalama de bɛ wuli i kun kɔrɔtalen de ala ye mun de fɔ kuranɛ kibaruya kun ko la 21 aya 10 suratul anbiya aya 10 a bɛ kumaba dɔ fɔ ye لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ko tigitigi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la jigini kɛra aw kan jumɛn kitabu jiginna aw kan kitabu jumɛn de jiginna kuranɛ sura 17 aya 82 wa nunazzilu a bɛ k'o de fɔ ko bɔn ko kitabu jiginna ka na aw ma ka kɛ jumɛn ye ka kɛ hakili jiginna ye أفلا تعقلون ka kɛ kɔrɔta ye ka kɛ hakili jiginna ye komi yala adamadenw ko tuma na aw tɛ miiri ni kuranɛ ye yala adamadenw aw tɛ miiri de wa a ye ɲininkali tengu ko yala adamadenw aw tɛ miiri wa ko kitabu de filɛ nin ye dɛ fɛn wɛrɛ t'aw bolo mun ka fisa nin de ye kɔrɔta ye ko a ka kɔrɔta fɛn de filɛ nin zikuru fɛn mun kɔrɔtalen don o tɛ wa zikuru de ye nin ye n'i y'a minɛ i kɔrɔ bɛ taa n'i m'a minɛ ko e bɛ kɛ maa ni ye ala ɲɛkɔrɔ ala kana an kɛ maa ni ye donc o hukumu kɔnɔna na an bɛna kalo jate bɔ ka bila tile boli nɔfɛ ni a sɛbɛnnen bɛ kuranɛ kɔnɔ cogo min na o fɛn fila de bɛ kɛ ka wagati ta a b'o fɔ suratu yunus kɔnɔ aya 10 aya 5 suratu yunus aya 5 a ko k'an ye tile ani kalo di walasa ka wagati jate n'a ye ka wagati de jate bɔ an k'a dɔn an bɛ wagati jɔn na kalo ani tile a baara dɔ y'o ye a bɛ segin o kuma kelen kan suratu raha aya 5 kalo ani tile a dira aw ma walasa a ka jate de bɔ wagati suma n'a ye ka wagati suma o tɛ wa a bɛ segin kuma in kan kuranɛ sura 17 aya 12 ko kalo ani tile a dira aw ma walasa a ka wagati suma n'a ye a ka wagati dɔn n'a ye a bɛ segin kan kuranɛ sura 6 aya 90 ani aya ko kalo ani tile a dira aw ma walasa ka wagati dɔn n'a ye a ma fɔ a y'a fɔ tuma o tuma a bɛ nin fɔ a b'o fɛn fila de di ɲɔgɔn ma kalo ni tile donc an bɛ kalo de bila ko wa k'u bɛ ɲɔgɔn de gɛn han surtout ya aya 39 k'u bɛ ɲɔgɔn gɛn de don o tɛ don ɲɔgɔn na mɛ u bɛ ɲɔgɔn gɛn de o tɛ donc o la an bɛ kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ parce que tile bɛ ɲɛfɛ dɔɔnin kalo tugulen bɛ a kɔ n'an ye o ta o la an bɛ bɛn le premier mai san 2000 ani san 20 o y'an kɛnɛman sɔrɔ an bɛ ala tanu kosɛbɛ sekɔrɔba fana nɔgɔyara kosɛbɛ
c'est Tidiane avant yan soro mais am no kala bien sakorba assalamu alaikum salam Allah ta'ala wa barakatuh yaye iba so sunde donc ay shedo ay sun yere de kay ye usal ba yere mine ko sa ami ye donc alhamdulillah rabbil alamin sakorba nana en fait avant tiela bi ambe ala tan kosobe atu juma flake amasega yan soro faratu mandala donc ola akere geje ala barka la ambe ala tanu antu do ok do wonu minana donc o temenen ko fe anga ustaz ni o gawsu travere afana tu tara aka bana to do leje sebu mais ale afatura ni fana ala ka la nyini de ni donc ambe do ok se gawsu travere donc ambe do ok ani bamagato e ani an yɛrɛ jɛɲɔgɔn Ablaye Ba fana ma yan sɔrɔ bi Boubacar Touré ninnu ani Musa ninnu jɛɲɔgɔn don a bɛ to ka na an ka sahidu de don a bɛ to ka na yan mɔgɔ dɔw b'a dɔn mɔgɔ dɔw t'a dɔn Abdoulaye Ba a fana a bamuso fatura mardi jɛnɛja kɛra mercredi la an bɛ dugawu kɛ ninnu Touré ninnu ye o y'an kɔn mun na dɛ ni o ye kiiri ko ye parce que ko in bɛɛ bɛ ka kɛ kiiri in de kama awɔ ala ka yafa an n'u ma parce que a ko k'an yɛrɛ ma tila an kana yafa ɲini tɔw ye ka sɔrɔ an yɛrɛ ma yafa ɲini an yɛrɛkun ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu yɛrɛkun ko ma nɔgɔn dɛ yɛrɛkun ka gɛlɛn kosɛbɛ dɔw ditɔ la a ko e yɛrɛ fɔlɔ e bɛ ne ala deli ne ala ka yafa i yɛrɛkun ma ne ka sɔrɔ ka yafa i bangebaaw ma ne ka sɔrɔ ka yafa muminu ma quoi muminu cɛmaw b'a la musomaw b'a la donc o hukumu de kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ u la ala ka yafa u ye an fana an minnu bɛ yan ala k'an ka baaraw jidiya ɲuman baaraw ala k'a jidiya k'an sabati bayina ni kɔnɔna na bayina ni ye koba ye dɛ n'an bɛ bayina ni kɔnɔ dɔrɔn i tɛ sira saya ɲɛ i bɛ se ka sira saya ɲɛ cogo di e dun b'a dɔn k'a fɔ mɛlɛkɛ ninnu depuis u bɛ na u bɛ garidabu gosi suratul fusilati o fɔra i ye aya 30 ko kisi bɛ i ye bi kisi ko yɛrɛ de ban ye bi ye quoi tɔɔrɔ ban de bi ye parce que bi kɔfɛ i bɛ heure kelen dɔrɔn de kɛ sinɔgɔ la sinɔgɔ kɔfɛ i bɛ na don arijanaw kɔnɔna na o arijanaw kɔnɔ étages de bɛ yen fɛn sugu bɛɛ lajɛlen bɛ arijana kɔnɔna na a ko arijana nin walasa e k'a faamu ko arijana nin ne ala y'a fɛrɛ k'a bonya ka tɛmɛ sankolo fɛrɛw la ani dugumakolo fɛrɛw a y'o fɔ a y'o fɔ suratul ali imran kɔnɔna na aya 100 ani aya 30 ani aya 7 de dɛ suratul ali imran aya 100 aya 30 ni 7 a ko an ye arijana fɛrɛ ka tɛmɛ sankolo ninnu nɛɛma b'a kɔnɔ a ka bon hakili ma a bɛɛ ye yiriden an tɛna don arijana mankutu la n'o tɛ ni an donna arijana mankutu la a nɛgɛ b'an minɛ yan dumuni nɛgɛw ni fɛn ninnu fɛn caman nɛgɛ bɛ na an minɛ yan sogo kɔnɔ sogo bɛ yen kɔnɔ sogo i ni ala cɛ i bɛ se ka kɔnɔ sogo mankutu ma nɔgɔn dɛ an bɛ taa kɔnɔ sogo ma kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc o arijana nin ala ka o arijana nin don an garisɛgɛ la bon ni a duwawu minɛna a bɛ sababu de kɛ sababu tɛ dɔwɛrɛ dɛ karamɔgɔbaw ye an bɔ kɔrɔna kan ala bɛ sababu de kɛ e bɛna i yɛrɛ sɔrɔ kɔrɔna kɔnɔ n'i y'i yɛrɛ sɔrɔ kɔrɔna kɔnɔ k'i ka jurumuba ninnu ye k'u to yen suratul nisa'i aya 30 ni kelen a ko ni ala bɛ a ka jurumu ninnu bɛɛ jɔsi a ko k'i to kɔrɔna ni kɔnɔna na k'i to kɔrɔna kɔnɔ layidu de don mun taara ala fɛ suratul al-im suratul larafi Quran sura 7 aya 100 aya 90 a ye layidu nin minɛ yen dɛ a ko k'ale tɛ a ka baara tiɲɛ baara nin a t'a tiɲɛ a tɛ a ka baara tiɲɛ dɛ bi wolonwula aya 100 aya 70
suratul araf aya kema aya dunul ka to korna ni kono ala ta ka bara ni ke fuye de الذين يمسكون الكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المسلمين akon abi to ka seli korna ni fana babolo ote aka bara se ka chengu mais kasoro mo do ka bara o ka chesiri ko o tani bara fuye mune o ka bara ni ke fuye parce que kute kanda kono nana o be ala ko la suni clé o be seli o be jakabo no be jakabo o be jakabo sani sa kasoro sani sa ma fuye ala ko min mara zak na yunfikuna na yi garse gadro korona sura sege aya korona sura la aya ame joye na yi garse ge ako na ba bo fana tawota kele mais ale be jakabo fana be jakabo mais ale ba bo sani sa ako ka be ka ke ala ye na ba bo aba bo 2,5% avec ka bo ala ye akoro fo be ka bam comme mo labi liba fene ala ki ikibara ma ko ngam ko mamun ka chesiri fuye nyana ma yan kono الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا kasoro o tigla mogo yere u bisiki lendo ka fokulu ka bara ne bara nyumamba alhamdulillah rabbil alamin yam boto bisilla 600 ah boy ni baraji alhamdulillah ah ma ni baraji abana baba alhamdulillah ala ka baraji abi do yere ke kolosin do babula to ka kolosin kete ala akla ko bara ne kay adengena lendo fana ha mais atara seli ay seli bundo ala ko kono wala tajhar kikana ولا تخاطب بها kono sura ay ke bada ada est ce que abe ka fayni famu doni abe ala ko la mais ate korna kono aka bara fude mais e mumbe korna kono e ka bara e korna e be ka ke ina fa ala ya ko chugo mina لا ريب kana tika bara ni chen c'est pas possible atika bara chen laidu ala dinte laidu ala te comme adama dew na e laidu ta ati laidu chen ko so mo do ko mo do be du aljan janama kono kabbo ala ko laidu be nen ala chen anin ujaw mamadou nyini gade parce que ni do nete laidu chen de comme way kuma fo net ne ala ko ngam ko la o te fe mun do ko masi do janama kono kabbo ona babu were Quran sura la aya bishigi ni kele kaba ko do le donc ala ka hera kan nawi amin ya rabbi ala ka here a chaman de be ore ko so akoko anga to ka fo rabbana rabbana atina fi dunya yayi hasanatan wa fil akhirati hasanatan ni yoro nyuma kaka nyine ala fe parce que yani tibi gele ba ko nan o fane jahannama be parce que ala ko jahannama be ya abi damene ya jahannama be ya arjana be ya nebe ka mankutu mun fo awye nya ado fitini échantillon ablalen de affaire nako foro ta présidence là cité ministérielle là nema be nako ko kono sogo nyumao ta hôtel nunu kono hein sogo nako ko yirde ne ala yirde bla aljana kono na yirde be akabo hakima ko iba sugandi hôtel nunu ni présidence c'est fama yoro nunu nema abe muso mankutu ta o yoro la be muso nunu do ye ba foko ma wolo chen donde aljana to aljana do ko wakati kele na e ta soro mo do be akornendo ko ngo bala fo ta fe a jorole no subi ko cugodi dugubi je cugodi o joro de bala o de jahannama ni ala kana ambla o la ya kono te amin ya rabbana alamin ko sa ala yere do o blaye kanga ni yoro nyuma anga nyine ala fe a chama be ala fe aban garse do ala kan ni yoro nyuma di ama yanka kala kan ni yoro keren di ama la ko de ni yoro jati o de ko jati ko yan ko ni o c'est éphémère ko wakati kunguru ndoro donc ambo do ke ala ko do mina ay rabbana taqabbal innaka antal samiul alim innaka antal samiul du'a o temene ko fe amina temene anga babu jme sum asiam amina do ko asiam kam
Asiyamini fa ka famu asiyamini a kekun ko awa don wa ka ba fe ka alanya siranya de soro amu de fo ko adola ana alanya siranya soro ko sumbe alanya siranya de se awma sumbe ya fa se awma ayoye mais alanya siranya ni abi se ka soro tugo di sumbe se ka onate e ma tugo di sumbe se ka onati e ma tugo di ebe ta Quran sura bi kono to ani wulumna aya kele aya fla aya saba na ya jafo aya du ko ite bola abe kuma ba de ba kono na ala ya siranya be soro tugo mena sun yere ye sun mogo ma se ka sun ni nye don folo ma abena nye don shaidu fa na ya ala ja inshallah temana Ina anzalnahu fi laylatil qadri. Soufela nana tuguni de. Ko anye jigini ke soufela do kono. Ay mo ne jigi. Quran. Wa numanzilu min al-Quran. Ne mo ne tiede. Ni ma famu ta beta Quran sura fla de ta suratul Baqara to aya kema aya bishiga ani aya duru. Ako saru Ramadan allazi unzila fihi alquran mani fleni meko ayni mede sungalu kalo de kononana ne Allah ye Qur'anu jigi kake kanda e mogoma kake faranfasiya ye dalul bangelew de ba kononana mais o kera Ramadan kalo kono Ramadan kalo tuma jume akera kle ganfe de wa ta Quran sura segi ambe Quran sura bi konontoni burum nani iba me ka fo no ka ma ke kile ganfe de ama jigi kile ganfe de Quran ma jigi kile ganfe de ko Qur'anu ji jigina sufe de ay sun tiga sufe ki ja kile bina ko e kile bina sun tiga kama ke ne ka ba ko de o bena famu ni senu ko Qur'an jigina Laylatul Qadr de kono nana kitabu do jigina Laylatul Qadr ko jone be wama adraka ma laylatul qadri ayafla yaye ko suyi jone be suyi il a donné suyi na sun kibara e ba don chogodi sun kibara yani e ba don chogodi sun kibara ya su fela e fin jume usaz su fela e fin jume ode don wa su fela dibi ta Quran sura bi wala ni shegita ambe su fela nyini aya tan aya kononto ou bien aya tan de aya tan Quran sura bi shege ani wolum la suratul nabai aya tan abina sufo ye ay mu defo waja'alna layla libasan layla mana layli nana tuguni ko sufela ye wakati de abaw da wakati mina fitri abada le bien abto ko da le bien ati savo de seli kawda ako o ella fi wakati abaw da wakati mina o de ko so korna ni jigina jonde ka Muhammad Rasulullah bo evita suratul munzaminta comme aya ka fo abida souffert moko bita souffert aya fono ya ayyuhal muzammil ebe ayafla ainsi abito wa do briefing kono klika souffert la mum fora yede obedo abedo briefing kono sutra kono souffert ako Muhammadu wuli ka bo briefing jukor ayafla kumil layla illa qalilan non suratul munzamin c'est suratul mudassir Quran sura biwol nani ya ayyuhal mudaththir aha e mumbe biri fini koro kum fa anzir ko wuli ka bo biri fini koro ina kere la c'est likelaye mais munde be ka foni eta ambe alanya siranya be soro chogodi ambe
ko de no magende mais kuma do de be fo iko de famu sundo sufe sumbo sufe ni kulonge ko te de sebe yere de lelite kle biye lelite kle be bo wakati mina kle bi bo wakati mina lelite kle ya nudo lelite wa leli damne fanate parce que leli ejme ta Quran sura tan ngulum lata Quran sura tan ngulum la ayatani fla amma go kono kuma bado ba kono na waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn sufela ani kle kanfela bekera aw bolo tamashen flaye fama hawna ayata al-layli waja'alna ayata an-nahari mubsiratan ne sorola ka leli sufela ni su mumbe wala su de nya a joshi ka ke dibiye ka tamashen keleni joshi ka kelen toyi a bangelendo donc mun josira ore nana wele ko leli e fenjme ko dibide do dibiye muye fima e mo famu abe to de fiye ko gari fima Quran sura la aya keme bishege ani wolumla fima de ye sufela ye su de fima ye fima de su ye su de fima ye klepinte fima ye ko klebina ko ye fima ye fima ko kuma fore klebin wa anya bosole no nyona ambe ka foko halni nana fo mo me inisu ababo ye changa nyoma bonya sa e ko de fima ye ko de dibie ko klebin ni klebin na tro o de dibie jone o fo ye ala de ko fia donc ala te fima ni pembangele ato donc bon sisan ako kitabu jigina sufede ko yala jone be sufela fo ye ko sufela de flek afiye ko sufela ye wakati de lafiya wakati o de ko sa ba fo ko sufela asiam su konona na ne ala e muso daga awye ka muso nu da aw fana daga muso nu parce que awye birfini uye ulu fana birfini awma sufela yaye birfini nana tuguni uhila lakum laylata siyami rafasa ila nisa'i est-ce que oye avec un soumou pour est-ce que oye klebi mo bi donu muso e klebi ko yo sufe che anga nyoko mbunya sa sufela e koy hein anga nyoko mbunya anga ala bonya asa tigu do ko ala kira yera de côté o do ne tumika allame débat do la débat ni tumbe kornatigi do de kan kornatigi do de ko sumbi tiga sufe nga ale ko ni dana sufe akoko su de o maseka boaka nga hadisa tigi nun nana ni hadisa aka bo hakilima o ko ala kira ko ni kle bina dono ko de sufe lay ko wa hal ni tara arabu fe ko leli o de kle biye karmo ka vocal chamo ban fe yande ubika boroke me kabo ko baddo ale ko no ko fima ye fimande afana ko dibi de suyi olu ko tiendo nga dibi ni de klebi de dibi e fana ko dibi bi damne klebi de ko ni klebi na dro ko de dibi ni ko ala kra de côté mais ni dona ko ra era ko na be faran face chama di ma sufela ko la sufela amo nyanga mi fitrila na yo nyanga mi fitrila akoko edun ka safo seli su leli ani o de fitri ni klebina o de suye y a pas de problème pourquoi être safo seli fitri et bien safo de seli fitri ke pourquoi être safo seli fitri hein non bien quand ga seli fitri safo seli fitri de ni klebina ni o de souffre la problème faut c'est là avec fitri c'est là avec safo pendant c'est le wakati kele wal mana e be safo era de seli ka fitri era seli parce avec kele hein Joko wolom la eto ke shenkele direct la o de do e bia be ke shenkele
ni danginera k'a fɔ tile bin de o de ye su ye problème fosi t'a la i bɛ safo seli fitiri safo seli tile bin ni tilara safo seli i bɛ fitiri fana seli parce que a bɛɛ ye kelen ɔ n'a y'i diya i bɛ fitiri seli i bɛ safo seli o yɔrɔ kelen na a bɛɛ ye kelen a ko sufɛla ko jɔn de bɛ sufɛla fɔ i ye k'i tɛ o su dɔn taa o su aya 3 ta an bɛ Laylatul Qadri kɔnɔna na dɛ Laylatul Qadri khayrun min alfi shahrin. ko o sufɛla fɛn mun jiginna a m'a fɔ ko fɛn dɔ de jiginna o sufɛ a bɛ k'o su valeur dɔ de fɔ i ye ko fɛn mun ye su ni bonya o tɛ dɔ wɛrɛ de fɛn dɔ de jiginna ko o fɛn mun jiginna walasa e k'a faamu ko a valeur ka bon ni kalo o su valeur ka bon ni kalo ba kelen ye o su valeur ka bon ni kalo ba kelen ye Alfi shahrin. bon kalo ye fɛn jumɛn ye an b'a fɛ ka kalo de dɔn a ko kalo ye fɛn jumɛn ye Kuran sura 10 aya 5 a ko kalo ye yelen de ko nɔrɔ de don a ma fɔ wa ko kalo ye ye ni kalo kɛra yelen ye nɔrɔ kalo ye nɔrɔ de Wal qamara nuran wa shamsu diya'an. bon nuran ko nɔrɔ de don a ye mun de fɔ suratu nuru kɔnɔna na nuru yɛrɛ a bɛ yan de ta ka taa titiri dɔ di kɔrɔna yɛrɛ ma suratu nuru Kuran sura 24 ko kɔrɔna de don nɔrɔ de a fana ye nɔrɔ de yelen de don ɔ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu o yelen ni a b'o de fɔ ye suratu nisa i kɔnɔna na Kuran sura aya 174 a ko an ye nɔrɔ bangelen jigi Ya ayyuhan nasu ko ya adamadenw qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubinan. nin kabako de don dɛ ko nɔrɔ ba nuran mubinan nɔrɔ mun bangelen don ko kɔrɔna y'o ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc n'a ko ko kɔrɔna jiginna su fɛ kɔrɔna jiginna su dɔ de kɔnɔ ko o su ko yala e b'o su dɔn wa ko o sun a valeur ka bon ni kalo ba kelen ye a ko kalo ye nɔrɔ ye kɔrɔna fana ye nɔ ala dun ko k'ale tɛ maloya ka soso kɛ misali ye Kuran sura 2 aya 20 walasa a ka fɛn dɔ n'o ye tiɲɛ ye wa o don ye tiɲɛ ye a ko kalo ba kelen nɔrɔ faralen ɲɔgɔn kan kalo 1 2 3 4 5 6 kɛmɛ 7 kɛmɛ 9 ba kelen a bɛɛ ka bɔ wagati kelen kalo tile 15 lama kalo ba kelen ka bɔ o wagati kelen dugujɛ a tɛ mɔgɔ jeni a tɛ mɔgɔ jeni ale ni tile yelen tɛ kelen tile yelen bɛ mɔgɔ bila wɔsi la o de kosɔn an bɛ ka wɔsi ni ale kɛra 2 3 dɔrɔn o baara bannen a fɛn bɛɛ bɛ yɛlɛ mais kalo bɛ kɛ ba kelen ye ka sɔrɔ foyi ma yɛlɛ a nɔrɔ bɛ bange de a bɛ bange ka da kɛnɛ kan fo ka taa fɔ a tɛ se ka imaginer bon ko a bɛ ka misali dɔ di d'i ma a ko kɔrɔna yelen ka bon ka tɛmɛ o kan kɔrɔna yelen ka bon ka tɛmɛ o kan o kɔrɔna yelen nin o yelen nin a b'o de kɛ ka kɛ torche ye ka di an ma an bɛ to ka taama n'a ye n'an bɛ goudron tigɛ ɲɛ mun b'an bolo ka goudron tigɛ o ɲɛ ko tɛ dɛ non o ɲɛ ko tɛ e bɛ a kan bɛ ɲɛ jumɛn ma ko ɲɛ dɔ bɛ dusukun kɔnɔna na a b'o fɔ i ye Kuranu aya 46 a ko ne Alahu a ye taa dugukolo yaala a na kabako caman ye a bɛ fɛn bɛɛ ko sabula adamadenw a bɛ fɛ k'a fɔ k'an ka lɔnni ɲini dun a ye lɔnni ɲini dɛ tagama kɔnɔ lɔnni b'a la kalan kɔnɔ ikira lɔnni b'a la lɔnni bɛ nin fɛn 2 bɛɛ la o de kosɔn ni mɔgɔ min voyagera kosɛbɛ a ye dugu yaala a bɛ ko caman dɔn bon e bɛ kalan fana kɛ i ma se yɔrɔ min na kalan bɛ o kow ɲɛ jira i la a bɛɛ ye lɔnni de ko a k'aw banba o kan ko sabula ale bɛ mun wele fiyɛtɔ ale ala yɔrɔ
ah ko o tɛ mun tɛ goudron tigɛ cogo dɔn parce que a ɲɛ minɛ ko o ko tɛ dɛ ko fiɲɛtɔ yɛrɛ yɛrɛ de mɔgɔ ye mɔgɔ mun ɲɛ fiɲɛnen don a dusukun kɔnɔna na donc ja ɲɛ dɔ de bɛ dusukun kɔnɔna na. fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. mun bɛ dusukun kɔnɔna na o de kosɔn a ko Ala kira ni senu tɛ se ka don i la cogoya si la parce que nin ye ni senu kɛ esprit de nin ye quoi nɔrɔ nin ye esprit de quoi esprit bɛ fɔ cogo di hakili o ye ni senu kɔrɔna ye ni senu de quoi c'est un esprit ni senu de don ni senu de jiginna ko ni senu jiginna e kan Muhammad a jiginna ni ye Ruhul Qudus. Est-ce que ito ta Quran sura biduru ani Quran sura bidani fila ay biduru fila o ta kuma do be ko amina ni de famu ni senu ni ani pourquoi ala be mogo opérer kan ni senu bla ila ay mu de bo wa kadhalika kabini to yala de awhayna ilayka ruhan min amrina aye ama fo Ruhul Qudus ya de ako ruhu jigina ala kira kan ako anye kitabu jigi ala kira kan o kitabu de ye niye ko mais o ni wera fana de jigina nay o ni de be wele Ruhul Qudus ima famuta ko e jibi afana ni de c'est un esprit. Bon, ako ni be jigina ala kira kan ni ala ka ya maruye ko ma kunta tadri mal kitabu walal iman wala yaye kitabu de do ako ja ko kitabu de jigina ala kira kan ko etinte ni kalama ko ni ko kitabu ni etinta kalama ko o de ni ye ko etinte kitabu ko ni kalama etinta kalama wa walal iman limana fana yara tinte e ala kira la walakin limana jon tinte hadisa tigu oye ala kira kanu ka tɛmɛ ala yɛrɛ kan o de munafiki ya munafiki de mɔgɔ mun b'a kɛ i n'a fɔ a bɛ fɛn fɛn ka tɛmɛ fɛn tigi yɛrɛ ni bɛ se ka fɔ ala kira ye mɔgɔ fililen ala de ko limana tun tɛ ala kira la o ta e bɛ kira fɛ de ala ye wa i se ka kɛ kira fɛ ni ala ye o se ka kɛ n'o kɛra dɔrɔn i ka munafiki a bonya ni pɔnse kulu ye dɛ a ko mɔgɔ Lamine k'a ɲɛ ye mun ye wa kitabu ko e tun t'a kalama sisan de e bɛ bɔ kitabu ko kalama Mohamed Lamine ko ka tiɲɛ f'i ye wa e tun tɛ limaniya ko kalama sisan de e bɛna bɔ limaniya ko kalama i kɛra limaniya jɔn ye ni ala ka yamaru ye mais ni de jiginna e kan o ni de ye Kur'anu ye donc o ni nin o tɛ se ka o ni nin a bɛ mɔgɔ de opérer ka o ni de bila ye o ni a ma f'i ye ko lumière de don wa a ma f'i ye ko ɲɛ dɔ bɛ dusukun kɔnɔna na wa mais nin bɛɛ bɛ ka kɛ sufɛ de nin bɛɛ kɛra sufɛ de a ma kɛ tilegan fɛ dɛ mais a kɛra Ramadan sufɛla de la a m'a fɔ ko kitabu ni jiginna o kɔnɔ de wa mais k'a kɛra sufɛ de o de kosɔn su bɛ don su ka taa bila su dɔ kɔnɔ n'o tɛ i tɛ ni senu tɛ se ka don i la ni sunna tile faranfasiyara c'est-à-dire que dugu jɛra quoi finman in taara a ko gari finman ani gari jama ni finman in taara k'i to dumunikɛ la walima ji min k'a fɔ alhamdulilayi ne kɔni sunna a ko ni senu tɛ don i la parce que i ma sufɛla ta e ma sun ni sunna fana kana tigɛ tile bin dɛ n'i y'a tigɛ tile bin dibi ma na Jibirila jigi wagati ma se kɔrɔna jigi wagati ma se kɔrɔna jiginna sufɛ de donc a to yen su ka don ni su donna e bɛ o la i bɛ ka dumuniw kɛ o la i ye su ta su kɔnɔ ka taa bila su kɔnɔ donc ni senu bɛ don i la mun jiginna ala kira kan o bɛ jigin e kan ka e dusukun opérer o de kosɔn ko mɔgɔ dɔw bɛ yen o dusukun quoi n'i ko k'i bɛ kɔrɔna don o dusukun kɔnɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ gogoro de b'a la ko u sɔgɔ k'u koron ko i b'a fɔ fana
u ka yɛlɛ sankolo kɔnɔna na ko taalen ɲɛ dɔrɔn ko fiɲɛ tɛ yen u bɛ oxygène tɛ yen tellement que a ka gɛlɛn u ma donc n'a fɔra ko a y'a to yen sufɛla ka don a ka gɛlɛn a to o tɛ sɔn parce que o ma dabɔ ni selu tɛna don o la don o bɛ ka baara mun kɛ ni selu tɛ don o la don ni selu jiginna sufɛ de sun bɛ don sufɛ a bɛ bɔ sufɛ depuis lawali a bɛ taa a bɛ linjila a bɛ tawrata kɔnɔ nin cogoya la exode kɔnɔna na a bɛ nin cogoya la linjila kɔnɔna na a bɛ nin cogoya la kɔrɔna kɔnɔ a ye sun don sufɛ dɛ ka sɔrɔ sun bɛ yen a ye sun a ye dumuniw jɔ aw bɛ minfɛnw jɔ aw bɛ kafoɲɔgɔnya jɔ ka sɔrɔ dibifin bɛ yen garifinman bɛ yen jɛman filɛ k'a kun bɔ a bɛɛ jɔ a sonsori kana to finman in ka taa dɛ e bɛ i ka sun don k'a dafa fɔ o finman kelen ka na leli kelen nin ka na pourquoi ala bɛ ka nin fɔ a ko munna ne ala b'a la ka nin fɔ ko sabula ne alahu ye kur'anu jigi leilatul qadr sun de kɔnɔna na ka taa alakira dalen sɔrɔ birifini kɔnɔ k'a fɔ a ye wuli e mun bɛ birifini kɔnɔ wuli i n'a kɛ ciden ye sufɛ o su kelen de o de mɛntɛnlen don a ko bɔn sisan aw a k'aw banba ne ala ye ni senu bila alakira la ka to sufɛ su de kɔnɔ ka mun kɛ n y'a a disi kɔrɔna sura 90 non o tɛ an ka taa alakira ta yɛrɛ de ta kɔrɔna sura 94 aya fɔlɔ alam nashrah laka sadrak an bɛ disi dayɛlɛ a ma fɔ wa a ye jɔn de disi dayɛlɛ parce que a ye mɔgɔ kelen de ta a ko mamadu an bɛ disi dayɛlɛ o ko mɛlɛkɛw de nana k'a bɔ k'a bin ka disi fara k'a ŋunanŋunan bɔ dɛ an m'o mɛn alisatigi m'a fɛ ne adamaden ŋunanŋunan bɔra dɔrɔn a bɛ sa parce que o de bɛ dumuniw ye ala kira disi ma dayɛlɛ ko mɛlɛkɛw de jiginna k'a opérer ayi a kan to o ma a bɛ fɛ ka nin lumière de bila ɲɛ mun bɛ dusukun kɔnɔ walasa a ka yeelen kɛ n'a ye ko dɔn nin ye nɛɛma de ye a bɛ baganw yɛrɛ la sagaw baw b'a sɔrɔ man di accident na dɛ a b'a dɔn pourquoi a tɛ sɔrɔ wa a ɲɛ de ka di a bɛ yeli de kɛ o ye nɛɛma de ye mais adamaden a ye ɲɛ wɛrɛ de di a ma o bɛ dusukun kɔnɔ k'o de bɛ fiyɛ ko n'o fiyɛra dɔrɔn o de fiyɛtɔ y'a ye ne ala yɔrɔ wa mun de bɛ se ka o yeelen mun de bɛ yeelen di o ma a ko nin lumière de don kɔrɔna nɔrɔ de bɛ o yeelen di o ɲɛ ma walasa a ka goudron tigɛ cogo ye c'est-à-dire ala bato cogo an ka ala dɔn walasa i ka ala dɔn fin nin de ka don i kɔnɔ fo e bɛ nin de dɔn nin kiri n'i y'a dɔn o de ye i bɔra dibiya la quoi sabu a y'o de fɔ suratul ibrahima aya fɔlɔ ko arfu saba filɛ nin ye kɔdu de don a bɛ dayɛlɛli kɛ a bɛ fɛn dɔ de ɲɛ jira i la a bɛ mun de jira ko k'a bɛ kitabu de ko fɔ i ye kitabu mun jiginna ka bɔ ala yɔrɔ mun kosɔn a ka mɔgɔw bɔ ni a ye dibiw la ka taa ni o ye yelen na o yelen de filɛ nin ye kodɔnbaliya ye dibi ye quoi an t'a fɔ wa donc sisan walasa i ka kodɔn sɔrɔ fo i ka ala de dɔn ala tɛ se ka dɔn ni a ka kuma yɛrɛ tɛ wa ala ka kuma bɛɛ ye yelen nɔrɔw de don ala ka kuma ye nɔrɔ de ye bon nɔrɔ mun jiginna ko o nɔrɔ ka bon a valeur ka bon ni kalo 1000 ye ko o nɔrɔ n y'a jigi k'a di aw ma walasa a k'aw yɛrɛ kanda n'a ye an bɛ torche ɲini torche yɛrɛ an bɛ torche minnu ɲini yan ni dibi donna an tɛ torche ɲini ka sira de ɲini wa ko bon ɲɛ mun bɛ dusukun kɔnɔ a fana mago bɛ torche de la mais o torche fo a ka kɛ nin ye bon o torche bɛ se ka taa a sɔrɔ dusukun kɔnɔ cogo di fo an k'i dusukun dayɛlɛ fo an k'i disi de dayɛlɛ an bɛ sɔrɔ ko o lumière o nɔrɔ de bila yen
wa ala kira e kelen dɔrɔn wa e kelen dɔrɔn wa a ko ayi taa kuranu sura 39 ta aya 22 kuranu sura 39 suratul zumar aya 20 ani aya 2 أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أي نقول دبلان كو يلا مغمون ne ala ye mɔgɔ mun disi dayɛlɛ ka silamaya ɲɛ jira i la ka silamaya bila a kɔnɔ a bɛ silamaya dɔn wa ala ka kuma de bɛ wele silamaya yɛrɛ kolon i bɛ yɛrɛ kolon ni ala ka kuma kan de ye ko ka est ce que yala mɔgɔ mun ale ala a ye mun disi dayɛlɛ ka kɔrɔna nɔrɔ bila mun disi kɔnɔna na ni a bɛ tagama n'a ye yani o ni mɔgɔ tɔw bɛ suma wa ati suma kɔrɔfɔ bɛ ka faamu wa ni senu a suratul anami fana kɔnɔ aya kɛmɛ ni aya 25 a bɛ segin o kuma kelen kan a ko ne ala bɛ lumière de bila mɔgɔw dusukun kɔnɔ a ko kira musa ninnu bɛɛ ta kɛra tan de kira musa yɛrɛ de y'a ɲini ala fɛ a ko ne disi dayɛlɛ e ka fɛn in bila ne disi kɔnɔ dɛ ne dusu kɔnɔ dɛ rabbi اشرح لي صدري a bɛ kuranɛ sura 20 aya 25 ka taa bila 28 ala ko cɛ min sɔnna n bɛna tawureta d'i ma ala m'a fɔ ko tawureta ye nɔɔrɔ ye wa a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn aya 44 a ko tawureta ye nɔɔrɔ de ye y'a ye kelen de don parce que ko inna hadha la fi sufi ibrahima nin fana bɔra musa ka kɛ o de kosɔn a fana ye nɔɔrɔ de ye bon o nɔɔrɔ a ko musa suratu taha aya 30 ani aya 6 n sɔnna e ka laɲini n sɔnna e ka laɲini ma n bɛna i disi dayɛlɛ ka lumière nin bila a kɔnɔ n ye musa disi dayɛlɛ ka tawureta lumière de bila ala kira musa disi kɔnɔna na Muhammad Lamine fana disi dayɛlɛ la ka kɔrɔna lumière de bila a kɔnɔna na mais o kɛra don jumɛn o kɛra tuma jumɛn o kɛra su fɛ de su donc o de kosɔn ko i yɛrɛ minɛ n'i y'i yɛrɛ minɛ ka taa su ka taa bila su kɔnɔna na ni ala bɛ o nisɛniw bila i la n'i y'o nisɛniw sɔrɔ i bɛ ala ɲɛ لعلكم تتقون. an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a ko ni nin nisɛniw tɛ aw la dɔrɔn a tɛ se ka ala ɲɛ siran ɲɛ e tɛ ala ko kalama e b'a la k'a fɔ k'e bɛ ka ala ko kɛ e tɛ ala ko kalama e bɛ ka fɛn bato e tɛ fɛn mun dɔn o bɛ se ka ɲɛ cogo di o bɛ ɲɛ wa o tɛ se ka ɲɛ cogoya si la summa atimu siyama ila leelin o leeli kelen de bɛ ka taa ni ka segin kɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa ko o leeli tɛ dɔwɛrɛ ko taamasiyɛn ni finman de don wa ko wagati minnu de don aw bɛ don lafiya kɔnɔ wagati de don maa si ma deli ka da fitiri a kana se ka kuma na dɛ ayi hali ni ma kɛnɛ u b'a fɔ ko fitiri bɛ da ma ɲi an b'i kɔri an b'i sigi siège kan an b'o fili sigi fo fitiri da tɛmɛ tiɲɛ tɛ wa ala ko sufɛla ye lafiya wagati de wa o sufɛla kelen de kɔnɔna na ni sanu jiginna ala kɛra kan k'a sɔrɔ a bɛ birifini kɔnɔ k'a fɔ a ye wuli i kɛra ciden ye bon sisan nin wagati nin bɛna i bila su ka taa bila su kɔnɔna na i b'i yɛrɛ minɛ ka bɔ fɛn saba la fɛn saba de bɛ sun don fɛn saba kelen de bɛ sun tiɲɛ kafoɲɔgɔnya ji minfɛnw ani dumunifɛnw kɔrɔna sura 2 aya 100 aya 80 ani aya 7 kuma tɛ wuli dɛ a tɛ se ka wuli dɛ ko bɔn o mun filɛ nin yɛrɛ minɛ nin k'a bɛ daminɛ su fɛ ka taa bila su kɔnɔ n'i y'a tigɛ ka sɔrɔ yelen bɛ yen ni senu tɛ don i la o de kosɔn i m'a ye sun tɛ fosi ɲɛ u ye pɔr ma faga a kɔni ko sunkalo timo ko ɲuman sɔrɔ time ko ɲuman e ma foyi time foyi ma time i fɛ e y'i kalo kelen kuturu kɛ e bɛ kɔngɔ fu la mɔgɔ fililenw de don karamɔgɔ ninnu de bɛ ala sɔsɔ n'o tɛ o tɔ ninnu tɛ ala sɔsɔ mɔgɔ mun t'a dɔn a bɛ k'a kɛ o ye mɔgɔ fililen ye
mais mɔgɔ mun b'a dɔn k'a ban quoi minnu ko ko summa atimu siyama ila leili k'a sɔrɔ k'a fɔ ko non ko e m'o leili faamu leili ye tile 10 de ye a y'a faamu ko a banna de mais i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen ale ma kalan ale kɔni tugulen bɛ dɔn o ye mɔgɔ fililen dɔn ye ala sɔsɔla ye ala kana kɛ ala sɔsɔla ye a y'a to dibi ka don a ka sun tigɛ dibi de ye leili ye quoi sɔsɔli tɛ mun na quoi a daminɛ de ye nin ye dɛ a bɔtuma de ye nin ye dɛ a bɛɛ nkalon dibi ye dibi de ye bɛɛ b'o dɔn dibi bɛ fɔ dibi ko bɛ se ka ɲɛfɔ mɔgɔ kelen de ye an b'i bɛrɛbɛrɛ a dibi ko bɛ se ka ɲɛfɔ jɔn de ɲɛ fiɲɛtɔ parce que ale tɛ dibi dɔn an ka karamɔgɔ dɔ bɛ ka an baro don dɔ la a ko fiɲɛtɔ dɔ tun bɛ yen a ye nin bɛ dɛ nin yɛlɛ ko kumaba ye ko a ka ala deli ko ala ka a ɲɛ yɛlɛ ko donc a tora don dɔ la a sigilen kɔ fiɲɛtɔ in sigilen a ɲɛ bala ka yɛlɛ ta mais a ɲɛ bala ka yɛlɛ dɔrɔn k'a ye ɲinɛ de ye ɲinɛ bolila ka tɛmɛ dɔrɔn a ɲɛ nin seginna a nɔkɔrɔ la donc sisan mun de bɛna kɛ o bɛ baro sigi yɔrɔ o yɔrɔ fiɲɛtɔ in kɔni bɛ yen n'u ye kuma dɔw fɔ dɔrɔn a b'a fɔ ko komi ɲinɛ wa parce que ni ɲinɛ tɛ ale tɛ dɔ wɛrɛ dɔn a ma deli ka fɛn wɛrɛ ye quoi donc ɲinɛ a kɔni ye ɲinɛ kɔni ye kuma o kuma ni kuma munumunu na cogo tɛ a bɛ fɔ komi ɲinɛ wa parce que a tɛ su di ale tɛ yelen a fɔ cogo di a ma foyi yɛrɛ ni ɲinɛ in tɛ donc fiɲɛtɔ mun ma ɲɛ ma deli ka yɛlɛ ale tɛ dibi ko dɔn quoi donc o de ale bɛ di bon a tɛ yeli kɛ quoi ne t'a dɔn a bɛ fɔ cogo di n'o tɛ dibi ye dibi de ko an ye su taamasiyɛn an y'o jɔsi ka kɛ finman ye k'a bila finman na finman de bɛ wele su dibi de bɛ wele su de bɛ wele dibi donc ala ko ko a ye sabali a k'a to dibi kan a bɛ sun don dibi kɔnɔ a bɛ sun tigɛ dibi kɔnɔna na an b'a fɔ an ye kalo kelen sun tiɲɛ tɛ wa an b'a fɔ ko musa ye tile 40 ani su 40 sun wa est ce que mɔgɔ bɛ se ka tile 40 ani su 40 bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ i ma ji min i ma dumuni kɛ mɔgɔ bɛ se k'o kɛ wa nabi isa fana ma a fɔ wa ala m'a fɔ nabi isa fana ye su 40 ani tile 40 k'a y'o kɛ wa mais an yɛrɛ ti to k'a fɔ ko an ye kalo kelen sun wa ni ko e ye kalo kelen sun o kɔrɔ ye mun ye siga t'a la cɛ an ye kalo kelen sun alhamdulilayi kalo kelen nin kɔnɔ tile dɔrɔn tɛ kalo kɔnɔ hali sufɛla ba e y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na o oui mais en réalité mun de bɛ yen sun bɛ don sufɛ de k'a bɔ sufɛ o de ye ko nin ye sabu ni senu bɛ jigin sufɛ de a tun bɛ jigin sufɛ ka ala kira kalan les chrétiens ale karamɔgɔkɛ wala ni kuma nin ye tiɲɛ ye maa sɛbɛ bɛɛ bɛ nin dɔn k'a fɔ ko sun bɛ don sufɛ a bɛ bɔ sufɛ n'a y'i ja minuit kɔnɔ n'a y'i ja i bɛ minuit kɔnɔ i b'i ka dumuni kɛ kana dumuni wɛrɛ kɛ bilen i bɛ taa la n'i muso ye kana fɛn wɛrɛ kɛ bilen fo minuit wɛrɛ ka na a bɛɛ ye sufɛ de ye su ye su de ye ni dibi in donna dɔrɔn o ye i donnen sufɛla ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc ko ye mun ye an t'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye wa an ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye wa an ka ala ka kuma minɛ an kana ala ka kuma janya quoi ala ko kuma dɔ bɛ yen ale ka a ye nin mɛn dɛ kɔrɔna sura 7 suratul al imran aya 7 k'ale ka kuma dɔ bɛ yen a sigilen bɛ sariya kisɛ sigilen bɛ aya jɛlenw de kan n'a fɔra bɛɛ b'a dɔn aya dɔ bɛ yen an bɛ se k'a d'i ma ni nin dalen ye ala ko n bɛ su bɔ ɲɛnama na n bɛ ɲɛnama bɔ su la kuranɛ sura jumɛn aya 19 o tɛ nalen ye wa nalen don o tɛ wa ala ko an ka kalanfa Gawusu a ye aya dɔ di ka an ladi o don ko a ko k'i kana kɛ kuma nin ɲɛfɔ parce que ne tɛ se a bamanankan na kosɛbɛ a ko wala takunu kallati naqaddat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan jati nin bɛ kuranɛ sura 16 aya 92 a kɔrɔ yɛrɛ fɔ bamanankan na
alors ko shairu kede lamɛ kelen o kelen kana kɛ i n'a fɔ kɔri paratala kelen kɔrɔ ko a ka kɔri parata ka fanga sɔrɔ i ja waraka segi bamanankan in na an mago bɛ nin de la ko wala takunu ko aw kana kɛ kallati i n'a fɔ muso min naqaddata ghazlaha a y'a ka kɔri paratalen waraka min ba'di quwwatin kɔri paratalen kelen kɔrɔ ko ka fanga sɔrɔ in ka san ka jɛnsɛn ka jɛnsɛn ka jɛ nin dalen de ye ne kɔnɔna dalen yɔrɔw ye n'i ma kalan n'i tɛ ko dɔn i tɛ nin kuma faranfasiya dɔn bon n'i y'a dalen lamɛn o tɛ wa bon sisan summa atimu siyama ila leli sun dafa ka taa bila su kɔnɔna na est-ce que an ka han explication wɛrɛ jumɛn de bɛ nin na ɲagami jumɛn ye yɛrɛ de nin tɛ dalen ye dɛ ko su ye dibi de o fana a y'a f'i ye bɛɛ fana bɛ sufɛla dɔn maa si ma deli ka i ni su fɔ mɔgɔ ye ko tile binnen diɲɛ fan si a ma deli ka kɛ a tɛ kɛ yɛrɛ tile bin ye tile bin de ye. bari u yɛrɛ sɛgɛn dɛ hali siya tɛ mali la mun ka kɔɲɔmuso bɛna fitiri a bɛɛ bɛna su fɛ ni e ko fitiri ye su ye a bɛna n'a ye o cogoya la donc kuma bɛ mun nɔfɛ a ɲɛ yɛrɛ ye mun ye bɛɛ k'a faamu su nin a bɛ tigɛ su fɛ de su bɛ dafa sufɛla de la sufɛla tɛ tile bin ye tile bin tɛ su ye quoi su tɛ tile bin ye quoi n'i ko an ma su tɛ se ka ko ni tile ma bin an b'a fɔ o tɛ e ka kuma ye o ye ala ka kuma de ye ala ma tile bin fɔ i ye wa an b'a fɔ ko ni tile bin na k'i ka seli de jɔ wa mɛ kuma caman ye o wɛrɛ jumɛn de bɛ nin na o kɔfɛ de a m'a fɔ ko ani su wagati dɔ a m'o bɔ ɲɔgɔn na wa ala m'o bɔ ɲɔgɔn na a y'o bɔ ɲɔgɔn na pour que e b'o ɲagami ala ye fɛn mun bɔ ɲɔgɔn na o e ko k'a bɛɛ ye kelen ye kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲininkali dayɛlɛ parce que a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ fɛ ka fɛn dɔw faamu sun kibaruya kunkanko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɛ ɲininkaliw ka boli sun kibaruya kunkanko la kɔni kosɛbɛ kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ se ka bɔ sun kɔnɔ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la sun kibaruya an bɛ ɲininkali dayɛlɛ wagati tɔ an bɛ ɲininkali kɛ sun kibaruya kunkanko la farankan nin teliya la. an foli se siyadu bɛɛ ma farankan kun bɛ ne bolo e bɛ tɔgɔ fɔ walasa mɔgɔ minnu t'i dɔn u ka se k'i dɔn fana. ne ye isa jara ye caman na wele vie bon wagati kibaruya la explication kun bɛ ne bolo la mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bolo ko tubabu tɛ diinɛ in dɔn n'o ye yɛrɛ bolomaga ye ala ye mais diinɛ in dɔn ka tɛmɛ a kan u ye diinɛ in étudier de tawurita ni bibulu ni kuranɛ na ka ala kuma yɔrɔ bɔ a la ka sɔrɔ ka diɲɛ kuma yɔrɔ ta ka baara kɛ n'a ye. tiɲɛ don. o keliman dɔ ye explication na waati la o ye ɛri ye a bɛ mɔgɔ caman hakili minɛ mais e yɛrɛ ti bɔ a kalama a kɛlen don k'i hakili minɛ ni ko i bɛ nin waati in di mɔgɔ caman ma o b'a fɔ k'e ma ko subi bɛ ɛri jumɛn ma tiɲɛ don. u ti waati ɲininkali k'i la dɛ u bɛ ɛri de ɲininkali la parce que ɛri de ye hakili minɛ u nana ni ɛri ye diɲɛ kɔnɔ don calendrier fila de bɛ baara kɛ n'o ye birigoriyɛ ni juillet ni fila si tɛ baara kɛ ni si ta ye ala ta ye tile ni kalo ye mais e fɛ k'i ka ala ka tile ni kalo jate bɔ ni calendrier birigoriyɛ ni juillet ye tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ parce que ɛri dilanlen don mansin fɛ k'a kɛ waati fixelen na a ti yɛlɛma tile ni kalo de bɛ to ka changer tiɲɛ don. mais siyadu hakili la jumɛn na n'i bɛ waati di mɔgɔ ma a kɛra seli waati o a kɛra suntigɛ waati o n'a ko ɛri jumɛn a b'a fɔ ala ma ɛri f'i ɲɛna a ye waati de f'i ɲɛna n'i ye ɛri d'a ma dɔrɔn i bɛ don fili la yɔrɔ la parce que u bɛ yɛlɛma jara o yɔrɔ la kuma dɔ b'i fɛ jara o yɔrɔ la an b'i fo k'i barikada kosɛbɛ a ye kuma mun fɔ nin ye tan a ye kuma ba dɔ de fɔ nin ye tan parce que mɔgɔw bɛ to ka an de wele ka caya an ka numéro de bɛ émission ninnu kan ne ko sun bɛ tigɛ ɛri jumɛn seli fana ye ɛri jumɛn ko n ko cɛ n ko o tuma na e ye sayidu kura de ye wa ni e ye sayidu kura ye n bɛ kuma nɔgɔya mais ni e ye tile fila kɛ yan ne yɛrɛ tuma dɔ la n bɛ dimi quoi a cɛ an delila ka ɛri ko kuma fɔ i ye wa an tun tɛ midi ko
ala m'a fɔ ko i kɛ seli tile kuncɛ wa tile kuncɛ a m'a fɔ wa salatul wusta o ye jumɛn tile kuncɛ ta wa n'i m'a faamu salatul wusta kɔrɔna sura 2 aya 238 i bɛ taa suratul rum la a bɛ na n'a ye ko les milliers de jours tile kilan n'i ye tile kilan o tɛ camancɛ wa bon camancɛ o bɛ bɛn heure jumɛn kana heure di mɔgɔ si ma n'i ko ko 24 heures divisé par 2 a bɛ 12 de d'i ma mais yala tile ta e bɛ ka tile de jate ka o fɔ wa parce que tile bɛ janya tile bɛ surunya wagati dɔ la an tun bɛ an b'an ka seli fana seli yan 11h50 a bɛ ku i la wa ni mo a bɛ ku mɔgɔ la i ka seli 11h wa ko o ye seli fana ye fili kuncɛ mais pourtant 11h b'a sɔrɔ tile bɛ i kunkolo cɛmancɛ la net midi bɛ se 15h30 yɔrɔ min na o y'a sɔrɔ tile bɔra kuncɛ ma pam a taara yan fɛ tiɲɛ tɛ wa mais sisan n'i ko k'i bɛ seli sisan an bɛ yɔrɔ min na bi le 1er mai midi pile yan o y'a sɔrɔ tile ma camancɛ sɔrɔ a ma surunya dɔɔni e ko cogo di ni e ko ni ne ko n ko seli fana ye midi ye n ma mɔgɔ bila fili la wa sisan an bɛ seli 20 ka taa bila 30 kɔnɔna na ni ne y'a f'i ye ko seli fana ye midi 30 ye n ma mɔgɔ bila fili la wagati dɔ bɛ yen an tun bɛ sun a kana heure fixe dɛ a kana heure di mɔgɔ si ma a bɛ wagati de fɔ i n'a fɔ an ka kalanfa Isa Jara y'a fɔ cogo min na wagati dɔ la an tun bɛ fitiri seli an tun bɛ kalima daminɛ yan 17h55 tiɲɛ tɛ wa ka seli jɔ 18h pile o y'a sɔrɔ tile y'a nu dɔn cɛ man nkalon a kalo 3 4 o tɛ wa sisan e bɛ se ka fitiri seli 18h ani ne k'i ma ko fitiri ye 18h don i bɛ seli tilegan fɛ kɛ o b'i don nɛgɛ la siɲɛ kelen parce que e tɛ se ka seli bi 18h k'a fɔ ko k'o ye fitiri ye a tɛ ku i la parce que 18h b'a sɔrɔ tile yɛrɛ ma bin a ko cogo di o la donc vraiment c'est important i ka remarque nin ka ɲi kosɛbɛ ɲininkali wɛrɛ jumɛn bɛ yen an bɛ ɲininkali kɛ asiyam kɔnɔna na an ma fɛn minnu faamu asiyam na an bɛ o développer ko mɔgɔ saba mun bɛ sun bila mɔgɔ saba tɛ sun bila a bɛ Kur'ani sura 2 aya 184 mɔgɔ saba de fɔra mais 2 bɛ sun juru ta kelen in tɛ sun yɛrɛ kɔnɔ a bɛ bɔ sun la mɔgɔ 2 mun bɛ sun juru ta k'a sara o ye jɔn de ye banabatɔ n'i ye tile hakɛ mun kɛ bana na n'i wulila i bɛ o hakɛ ɲɔgɔnna sara n'i bɛ tagama la i bɛ fɛ ka voyager k'i bɛ se ka sun sunsuri i ye tile hakɛ mun kɛ voyage na i b'o ɲɔgɔnna sara kɔrɔfɔ bɛ ka faamu o ye mɔgɔ 2 ye mɔgɔ sabanan a ko nka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ta tɛ juru ye dɛ u yɛrɛ sen ka bɔ sun na ka da mun na u tɛ se de u yɛrɛ tɛ sun yɛrɛ de ka gɛlɛn u ma bana tɛ dɛ sun ka gɛlɛn u ma kosɛbɛ kosɛbɛ n'u sunna ni minɔgɔ y'u minɛ dɔrɔn u bɛ kirin de k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ yen dɛ o tɛ se ka tile k'u kara kɛ ka sɔrɔ u ma ji min ka sɔrɔ bana tɛ a bɛ o kɛlɛ kosɛbɛ fo a bɛ na kɛ problème ye degun de ye dɔw ta ye kɔngɔ de ye quoi minɔgɔ tɛ dɛ ni o kɔnɔ bara videra dɔrɔn u bɛ sigi de ka kasi et puis mɔgɔkɔrɔbaw de dɔn han i bɛ kuma fɛ ka dɛsɛ i b'a fɔ mun b'a la a b'a fɔ ko kɔngɔ de b'ale e yɛrɛ dabali bɛ ban ko nin ye kɔngɔ de y'a bila nin la a tɛ kuma maa si fɛ a dusuma ka go a kɛra jumɛn a kɛra gɛlɛya ye dɛ donc ni a ka e ko a ma tile kuturu kana dumuni kɛ dɔrɔn a bɛ kirin de a bɛ sin ka kirin siɲɛ kelen bon o tigilamɔgɔw ala ko olu ka falili kɛ sun in na ni kumabɔli ye o kumabɔli ye jumɛn k'i ka misikina kelen balo ko ni i ye dɔ fara a kan
ko fisama ciya bɛ i ye n'a se fana yɛrɛ t'i ye ɲininkali bɛ se ka kɛ a tigi se yɛrɛ t'a ye i t'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔw ka sariti la a yɛrɛ ye misikina ye foyi t'a fɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu wa ala ye mun de fɔ i ye suratul bakaratu aya laban ko ale ala tɛ doni sigi ni kan n'a se t'i ye kɔrɔfɔ faamuna i ka mɔgɔ saba ni filɛ nin ye ɲininkali wɛrɛ jumɛn bɛ yen Musa Musa a bɛ bɛn ni mɔgɔ fila minnu bɛna juru ta sunkalo kɔnɔna na mɔgɔ fila minnu bɛna juru ta banabagatɔ ni tagamabaga sunkalo bannen kɔfɛ ka distance ta k'i bɛ tila k'a sara est-ce que a bɛ bɛn ni bana tɛ ni fɛn tɛ e kana bila a bɛ tugu a la direct a bɛ tugu a la a bɛ Kuran sura jumɛn kɔnɔ Kuran sura 2 aya 185 duuru de tɛ k'i ka a dafa k'i ka sun dafa sun dafali nin k'a fɔ ko bana t'i la parce que fɛn mun b'a to e bɛ sun bila nin i t'o condition kɔnɔ bilen e kɛnɛyara e ye sun tɔ ta ko mɔgɔw y'a sonsori yɔrɔ min na ko fɛti don ko ɲaga don ko e fana bɛna sonsori o ta bana de bɛ e la walima e bɛna voyager a ko ayi dɛ k'i k'a dafa an ka usali bɛ ka kuma 180 ala mɛ dɛ sarti fila de b'i bɔ sun na donc fɛti don o sarti ma dafa e la e mun ni juru bɛ e mun ni i tun ye tile hakɛ dɔ to yen o bɛ e la ka ban donc mɔgɔw t'a dafara don min e t'a ma dafa wa k'a fɔ ko bi bɔn non bi kɔni tɛ sun parce que ɲaga don de don bɛɛ bɛ ka dumuni kɛ non 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 ko e k'i yɛrɛ minɛ e k'a dafa fo n'a y'a sɔrɔ i man kɛnɛ walima e bɛ voyage wɛrɛ de boloda o tɛ problème ye o la i b'a sonsori n'i seginna ka na i bɛ tɛmɛ n'a ye donc a tɛ janya dɛ ayi a bɛ tugu ɲɔgɔn na yɛrɛ ka janya yɛrɛ tɛ dɛ i b'a tugu de n'i kɛnɛyara i b'a tugu Musa pour que e ka da la k'a fɔ ala bɛ ko dɔn nin ma ɲɛfɔ mɔgɔw ye e bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ t'a ye a man ca yɛrɛ tile 3 ɲɔgɔn na walima tile 5 mais n'u ye ɲaga don a fɔra ko ɲaga don yɛrɛ sun man ɲi karamɔgɔkɛ nin ye kafiriya kuma ye dɛ ɲaga ni sun bɛ ɲɔgɔn ye sira la yɔrɔ jumɛn mɔgɔw b'u ka ɲaga la a y'a ta ka ɲaga kɛ pour que e k'a faamu e bɛ taa sɔrɔ tile yɛrɛ ma ca dɛ mais o ye mɔgɔw détromper o ye mɔgɔw tromper sa ka mɔgɔw nɛgɛn ka kiiri wɛrɛ don a kɔnɔ ko non ko ni sunkalo tɛmɛ wagati mun ka nɔgɔ mais i bɛ se k'a sara e bɛ se k'a sara wagati mun ka nɔgɔ mais i m'a ye o de kosɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen sunkalo wɛrɛ bɛ n'a sɔrɔ ka sɔrɔ o juru tile 3 yɛrɛ bon sisan yan'o cɛ ni mobili y'a kun ci ani juru taara dɛ ala dun ka juru ma nɔgɔn dɛ hali an dama ni ɲɔgɔn cɛ juru ma nɔgɔn kuma tɛ ala ka juru mun de kosɔn e b'a ye o bɛ to munumunu na n b'a kɛ sini kɛnɛ ko san wɛrɛ b'a sɔrɔ ko sunkalo wɛrɛ yɛrɛ bɛ don a kɔnɔ dɔw yɛrɛ ye ne wele a ye nin mɛn dɛ dɔw ye ne wele sunkalo tile 4 na ko sun juru bɛ ale la a ka sun juru yɛrɛ ka ca ni tile 4 ko ale b'o kɛ cogo di ne bɛ nin ɲɛdɔn cogo di e b'a kɛ cogo di ne b'o ɲɛdɔn ne bɛ mun de f'i ye sisan Musa tile 4 ɲɔgɔnna de tora sunkalo kura la a yɛrɛ ka sun juru a ka ca n'o ye a ye nin wagati jan ba den bɛɛ parce que a fɔra a ye a bɛ se ka sara wagati min y'a jan donc ale tora nin cogoya la ko wagati nana ta a tɛgɛ ma bon n ko bon sisan kɔni n balimakɛ n ko i ɲɛ b'a la ka tiɲɛ f'i ye n ko e tun t'a dɔn e tun ye mɔgɔ fililen yafa ɲini ala fɛ e bɛ yafa de ɲini ala fɛ sisan k'a fɔ e tun t'a dɔn wa ni ɲɔgɔnna t'i sɔrɔ ala ye yafa masa ye a bɛ ka mɔgɔ dɔw fana bɛ an ɲininka dɔw ye fana ye ne ɲininka ko ko ni e ye k'a y'i tugu ko ni tilegan fɛ i bɛ sun na ko ni e y'i tugu ka sun tigɛ ko a fɔra ko i bɛ kalo 2 de kɛ k'a sara
ah ama deli ka mɛn ko n'i ye sun tigɛ ala ka n'i ci dɛ n'i tugu ka sun tigɛ dɔrɔn pour que ala ka yafa i ma il faut que i ka kalo fila de mais ala ko Korana sura 5 aya 50 aya 50 ko yala adamadenw o tuma na fili aw bɛ fili mun kɔnɔna na dɛ fili bangelen mun kɔnɔ o kiri ninnu aw b'o de fɛ ni ala ka kiri ye wa ala bɛ ka kiri di aw ma aw bɛ taa kiri wɛrɛ ta fili kiri kalo fila ko kuma fɔra yɔrɔ ko kalo fila ko kuma fɔra yɔrɔ fila dɔrɔn ni ye muso haramuya k'a fɔ ko n jɛna ka dɔw b'a fɔ ko u jɛna o muso kɔ ni tafe olu b'a ka tafe ko y'a siri walima ko u kɔ muso kɔ kɛ u b'a kɔ ye impoliya kuma ala ko kalo fila de bɛ sun ni se t'i ye ka misikina 60 balo walasa ka kafoɲɔgɔnya ɲini muso in fɛ kana se muso in ma bilen dɛ parce que ni ala ye i nɔ minɛ i bɛ woro sara o woro sara i bɛ misikina 60 de balo walima e bɛ jɔn kan hɔrɔnya walima e bɛ kalo fila sun ka tugu ɲɔgɔn na i tɛ don bila dɛ fo n'a y'a sɔrɔ i bɛ voyage la walima bana kelen sun satini n'o tɛ a tɛ bila kɔrɔfɔ bɛ ka faamu bon kalo fila fɔra yan kalo fila wɛrɛ fana fɔra ye Nisayi kɔnɔna na Kurani sura 4 aya 92 n'i ye mumini faga k'a sɔrɔ i m'a dabɔ a kama accident a ko o fana na ni sɔngɔ bɛ sara jɔn bɛ kan hɔrɔnya mais a b'o kiri di i ma ka jigin a ko ni nin se t'i ye e bɛ parce que dɔw bɛ foyi t'u fɛ mais i ye maa kan foyi yɛrɛ de t'u fɛ walasa ni ala ka yafa i ma il faut que i ka kalo fila de sun walasa ni ala ka yafa i ma a y'o fɔ bon mɔgɔ mun ye a tora sunkalo la ale kɔni a nisɔndiyara dɔrɔn a sinna k'a fɔ ko cɛ i est-ce que i b'a dɔn dɛ bi ta nin yɛrɛ ne b'a sonsori yan a bɛ sin k'a ka ji min walima a ka dumuni kɛ k'o tigilamɔgɔ bɛ kalo fila sun ala ko ayi dɛ nin tigilamɔgɔ ale ye ala sɔsɔla de a tɛ don tɛ sara dɛ foyi tɛ sara e bɛ mun sara ala ye sarti de d'i ma walasa i ka sun bila e t'o sarti kɔnɔ e ko k'e bɛ sun tigɛ n'i ye sun tigɛ e ala sɔsɔ hali i k'a fɔ vraiment n dɛsɛra a tigi dɛsɛra a dɛsɛra yɛrɛ yɛrɛ de koyi a ye sun tigɛ o sun nin e bɛ kafara de bɔ kɔ parce que ale dɛsɛ de y'a to a ye sun bila a bɛ na Kurani sura 1 kɔnɔ sura 2 aya 100 aya 84 kɔnɔ donc i bɛ fɛn dɔ ɲini i bɛ mɔgɔ dɔ ladumuni ne se fana t'i ye ala ko k'a yafa parce que vraiment e tun tɛ se ka sufɛla sɔrɔ depuis 17 heures e yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la e kirina e yɛrɛ ɲɛ b'a la sɔɔni i bɛna don kiri kɔnɔ taa i ka dumuni kɛ k'i ɲɛ waga ka a bɛ kɛ cogo di kow ma nɔgɔn ko ye adamaden fariw tɛ kelen i bɛ ɲɛ kumu k'i sigi o de don a banna maintenant i bɛ se ka mɔgɔ kelen labalo ni foyi fana t'i fɛ ala ko k'a yafara wala dɛsɛ de don ala ka ɲi dɛ k'ale ma gɛlɛya laɲini an ye diinɛ in kɔnɔ ka Kurani sura 5 aya 6 a ma gɛlɛya laɲini a bɛ k'an yamaru mun na a b'a dɔn adamadenw na fanba bɛ se mais o n'a ta o ta ala b'a dɔn dɔw tɛ se o de kɔsɔn a y'o kiiri fana di minnu tɛ se nka sisan u ko malikiya la n'i ɲinɛna ka ji min i ye dɔ k'o la dɛ malikiya la n'i ɲinɛna ka ji min o la e ka sun kɔni tiɲɛna tile tɔ fana i tɛ ji min i tɛ dumuni kɛ c'est vrai i bɛ sun in dafa i bɛ sun ka taa mais a bila i kunna k'a fɔ o don ye zoro ye e fɛ ala yɔrɔ mais i bɛ tila k'o don ɲɔgɔnna sara ni sunkalo banna mais tellement que ne yɛrɛ tɛ alimamu ninnu ko kalama kosɛbɛ u ka ko yɛrɛ alimamu taasira ni ko yɛrɛ tellement que a man di ne ye ne t'a tɔ maîtriser mais alimamu kelen nana fɔ ko ayi dɛ ko n'i y'a tigɛ n'i ye ji min i ɲinɛna ka ji min walima i ɲinɛna ka dumuni kɛ k'i ka sun tiɲɛna dɛ mais a dasa kan ka taa a tile tɔ bɛɛ a dasa kan kana jɔrɔ yɛrɛ mais i bɛ tila k'o ɲɔgɔnna sara mais o ko ala kira ka a ye nin mɛn dɛ ko ala kira ka hadisa dɔ nana k'a ko
ko kira yɛrɛ de ko ten sisan a ye nin mɛn dɛ n'i ɲinɛna ka dumuni kɛ walima i filila i ye ji min ko ala de y'i min ala de y'i dumuni an ko cɔ o hadisa de ye hadisa kɛnɛma ye hadisa sa o kana ye o ko de don dɛ c'est que i m'a ye yanni o ka ala ka kiri ta ka di ala kɛra ye mun fɔ dɛ yanni o k'o fɔ direct fo o bi kuma de dilan kɛrɛfɛ ala k'i ma ko kira yɛrɛ de ye ala deli kɛ bakara kɔnɔ aya laban suratul bakara aya laban a ko k'i kana minɛ an ka filiw ma ani an ka an m'a fɔ wa an m'a fɔ wa bon nin jaabi bɛ yɔrɔ jumɛn a ye ala kira jaabi a ye mun de fɔ ala kira ɲɛna a ye mun de fɔ a ye a ko n ti aw minɛ ni aw ka fili ninnu ani aw ka ɲinan ninnu ye o la n sɔnna nka n bɛ aw nɔ minɛ aw b'aw tugu ka ko minnu kɛ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ni tugu ka mun kɛ ko ne ala b'i nɔ minɛ sisan adu a bɛ na i kibara a ko hey karamɔgɔkɛ nin ko kana na miiri k'a fɔ ko hali n'i donna birifini kɔnɔ ko ne ala t'i kalama dɛ hali n'i donna birifini kɔnɔ ka fɛn dɔ miiri i dusukun na ko ne ala b'a kalama kuranɛ sura 11 aya 5 donc ka t'i i fa ji la k'a fɔ ɲinɛna ji i y'a dabɔ a kama ne ala b'a kalama nka tiɲɛ yɛrɛ la e y'i fa ji suma na taa i tilalen pourtant n bɛ sun na ala ko non ko tɛmɛ n'a ye foyi tɛ yen ne yafara e ma dabɔ a kama foyi t'i ka sun na sarako tɛ yen foyi tɛ yen a ɲininkali di awɔ ne b'a fɛ ka kuma kelen fɔ a tun bɛ tarawele ne b'a fɛ ka kuma kelen fɔ an bɛ Maïga i b'i tɔgɔ fɔ walasa mɔgɔw k'i dɔn Isaac Maïga Jati vendredi tɛmɛnen i tun bɛ ka kuma fɛn min bɛ su tiɲɛ ni min b'a a ɲɛ fana quoi i tun bɛ ka kuma o kan mais waati sera ka i t'o niveau la i ko ko bon vendredi wɛrɛ i b'a yɔrɔ compléter quoi n'i bɛ se ka dɔɔni fɔ o yɔrɔ la o fɛn ye saba dɔrɔn de kafoɲɔgɔnya ka jiw min mifɛnw ka boisson ni o n'a ɲɔgɔnna ani ka dumunifɛnw kɛ sunkalo ni kɔnɔ tile ganfɛlaw ka taa su laban ka taa bila su kɔnɔna na tile ganfɛla i man kan tɛ ka ji min jiw jimafɛnw ani dumunimafɛnw ani kafoɲɔgɔnya a bɛ kuranɛ sɔrɔ jumɛn a bɛ kuranɛ sura 2 aya 180 a banna ni mɔgɔ ye 4 f'i ye a ye nkalon tigɛ i ye a banna sun banna nin fɛn 3 de bɛ sun don nin fɛn 3 kelen de bɛ sun tiɲɛ o sa Gawusu Tarawele kuma b'i bolo an b'a kuncɛ ni e ye voilà bon ne ta kun ye an karamɔgɔ ye kuranɛ aya min fɔ wali tukmilu al-iddata c'est-à-dire ko an ka jatida k'a dafa ka jatida dafa k'a dafa bon est ce que k'a dafa ye kuranɛ tɛ sɔn o ma sani sunkalo wɛrɛ cɛ kuranɛ aya in tɛ sɔn o ma wa aya bɛ sɔn o ma maintenant sisan o aya kelen de b'a f'i ye fana sun bɛ bila sarti mun kɔnɔna na kuranɛ sura 2 aya 180 ani 4 ni i kɔni donna sunkalo kɔnɔ ka ban ni sunkalo ramadani a daminɛna ka ban fɛn 2 dɔrɔn de b'i bɔ sun na wagati dɔ k'a jurulama d'i ma juru mun kan ka sara maintenant ne a bɛ sara o sunkalo kiri kelen de bɛ boli e kan ni bana tɛ walima tagama tɛ bila cogo t'a la o de bɛ tugu ɲɔgɔn na walasa i k'a faamu n'o tɛ dɔ in direct la i tɛ se k'a faamu ta kɔrɔfɔ bɛ ka faamu sun a bɛ kɛ kalo de kɔnɔ ni bolo ko raha a k'i ma ko bɔ a bilali sarti ye 2 dɔrɔn de 2 e bɛ voyage la walima i man kɛnɛ nka e bɛ tile hakɛ mun kɛ e bɛ tila ko o jateda ɲɔgɔnna dɔ sara maintenant o sun kiri kelen de don e kan k'a sara maintenant e kan k'a sara e kan ka don de bila wa est ce que sunkalo normal la sunkalo in kɔnɔna na yala est ce que an bɛ se ka don dɔ bila ten wa e tɛ se ka don dɔ bila a bilali sarti ye 2 dɔrɔn de e ma e bɛ voyage la walima i man kɛnɛ donc
ni i kɛnɛyara dɔrɔn k'i ka a sara donc o kalo ni e bɛ k'o kalo de dafa nin ye tan o tile jate de e bɛ n'o dafa donc o kelen de don k'a fɔ ko bon n bɛ bi kɛ mais sini n tɛ fɛn kɛ quoi sini non sini n bɛ sini to yen quoi n bɛ sun bi mais sini n b'o to yen sini kɛnɛ n bɛ tɛmɛ n'a ye o de kosɔn sun baabu la a ko ko ni sun daminɛna ni nin sariti fila tɛ a bɛ tugu de o de kosɔn hali a ye minnu nɔ minɛ n'u ka dafarinya kuma ye a ko kalo fila nin bɛ tugu de a bɛ tugu de quoi kɔrɔfɔ faamuna donc o la wagati ye wagati de ye sekɔrɔba bɛ fɛ ka ɲininkali laban kɛ siko ye fɛn de ye quoi a bɛ kuranɛ sura kelen de kɔnɔ kuranɛ sura bakara to aya 184 o bɛ dɛsɛ de ko fɔ quoi o dɛsɛ kelen de don ni si adamaden si bɛ ka janfa i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen o tɛ kɔngɔ kun bilen i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen o tɛ minɔgɔ kun bilen k'a da farisogo kɛcogo kama a y'o de fɔ suratu haji kɔnɔ hiji sura aya 5 a ko aw bangera ka sɔrɔ se tɛ aw ye fanga tɛ aw la aw lafulen don ko ni aw kɔrɔla ko aw bɛ segin o lafu kelen kɔnɔna na bon ka sɔrɔ sun dun bɛ fɛn mun ɲini fɛ o ye dumuni jɔli ani ji jɔli ye ni ye si hakɛ dɔ sɔrɔ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc a fali ni kuma bɔli ye ni o fana se fosi fosi t'i ye ala ko k'a yafara Ousmane ne ka ɲininkali kun ye min ye awɔ sisan nin période la sisan Mokhtar nin ye Mokhtar Kamara de n'a fɔ ka olu ko ko olu ka sun ka gɛlɛn ko fiɲɛ kalama ni fɛn dun o bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ est ce que sunkalo awɔ yɔrɔ nɛmaw tɛ kelen yɔrɔ nɛmaw tɛ kelen se k'u ta a dégali dɔɔnin a ko kuran sura kuranɛ a ye nin mɛn dɛ kuranɛ sura kɔnɔntɔn a ye 37 wɔɔrɔ wolonwula a ko lahɔrɔma kalo dɔ tɛ dɔ kɛ ka kalo wɛrɛ kɛ ka lahɔrɔma kalo dɔ remplacer quoi lahɔrɔma kalo hiji ka bɔ ɲinanta an ka hiji ɲinanta nin an ka hiji bɔ a ma an bɛ a kɛ kalo dɔ in na walima ɲina sunkalo comme non cɛ yɛrɛ la funteni mun bɛ ɲina ni cɛ o cɛ sunna i bɛ to a la donc an ka sunkalo décret bɔ ka sunkalo bɔ a ma ɲina k'a bila utu kɔnɔna na o tɛ se ka kɛ quoi ko ala ko k'o tɛ se ka kɛ ni e tɛ se i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se quoi ni e dɛsɛra e b'a remplacer ni fɛn dɔ ye mais i bɛ taa sɔrɔ cɛ gɛlɛnw dɔ bɛ yen olu bɛ se quoi kalo in b'a nɔ na a tɛ remplacer ni kalo wɛrɛ ye ne bɛ kuranɛ sura 9 aya 37 alléluia amen